जो शरारती अनासिर हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, और खुदकुश बमबार को रोकना कौन सा मुश्किल है। वो तो पहले ही बमबार का आया होता है मरने के लिए, आप उसको क्या करेंगे, डराएंगे, हैंड्स अप, आपको गोली मार दूंगा। वो तो पहले ही सीने पे बम बांध के फिर रहा है ना, उसको कैसे कर आप रोकेंगे। ऐसे मौके पर अगर कोई, जैसे सानिया कारसाज बेनजीर के साथ हुआ था, इसी तरह जो और बहुत सारे वाकयात होते हैं, तो उसमें ऐसे मौकों को हम क्यों पर हालात जब कि इस किस्म के मुल्क की हालात ऐसी हों, तो ऐसे हम इकट्ठे लोगों का इकट्ठ क्यों करते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना चाहिए कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, आज इमरान खान अदालत हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं। एक जम्मे गफीर उनके इर्द गिर्द है, उनके सपोर्टर्स, उनके वोटर्स, उनके चाहने वाले, इसके अलावा मीडिया के लोग और सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग, तमाम लोग मौजूद हैं वहाँ पर। लेकिन अभी तक जो इतलात हैं वो अदालत के मखसूस कमरे में नहीं पहुँच सके। रश इतना है कि वहाँ तक उनका जाना मुमकिन नहीं हो पा रहा। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है अपना पूरा जोर लगा रही हैं कि किसी तरह से रश को चीरते हुए, रश में से गुजरते हुए उनको वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। इसके साथ साथ पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं वो अदालत में मौजूद हैं और जज साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी हाजिरी, वो यहाँ तक पहुँचना है, उसको ही हाजिरी शुमार कर लिया जाए। मुझे याद है कि एक हमारे दोस्त हैं, तो वो बताते हैं कि जी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स क्या होता है। वो कहते हैं जी हमें कुछ दोस्तों ने कहा कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कैसे होता है, कि जब एक प्रोटोकॉल्स हैं, एसओपीज हैं, सारा कुछ है, उससे हम बाहर कैसे जा सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। कहते जी उसने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी। उन्होंने कहा जी कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स की मिसाल ऐसी है कि आप एक गाड़ी पर जा रहे हैं, स्पोर्ट्स कार है, उसमें सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह है, और एक आप हाईवे पे हैं और रात का वक्त है या ऐसा वक्त है जिस वक्त के वहां पर कोई दस्तयाब सवारी मुश्किल है। आप अकेले सफर कर रहे हैं, दूसरी सीट खाली है, और रास्ते में आप एक वेटिंग एरिया से गुजरते हैं, किसी बस स्टैंड से गुजरते हैं, तो वहां पर आपको चंद लोग खड़े नजर आते हैं। आप वहां रुकते हैं तो आप देखते हैं कि उनमें एक बूढ़ी खातून होती है कि जो लाग़िर और बीमार होती हैं, और उनका अस्पताल पहुंचना जरूरी होता है। इसके साथ साथ एक आपके ऐसे दोस्त होते हैं कि जिसने किसी कठिन मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया होता है और आपकी जान के लाले पड़े होते हैं, और उसने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान को बचाया होता है। तो आया आप उसको बिठाएंगे अपने साथ और ले जाएंगे, या उस बूढ़ी खातून को, या एक तीसरी खातून होती हैं जो कदरे यंग होती हैं, वो आपकी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो है, वो 4 साल आपके साथ पढ़ती है, लेकिन आप उनसे उससे अपनी दिल की बात नहीं कह पाते, और फिर यूनिवर्सिटी का टाइम खत्म हो जाता है। तो अब अगर आप उस लड़की को बिठाते हैं तो वो दोनों लोग सोचेंगे कि ये देखो कितना खुदगर्ज है, और अगर आप बूढ़ी औरत को बिठाते हैं तो फिर वो जो जिसने आपके खातिर जान की खतरे में डाला, वो भी सोचेगा कि यार ये कैसा शख्स है कि मैंने इसके लिए इतना किया। और ये तो ये इसी गुमगु में थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स का उसने मिसाल ये दी कि वो शख्स बजाय किसी एक को बिठाने के, उतारने के, ले जाने के, उसने ये किया कि उसने जिस शख्स ने उसकी जान को बचाया था और मुश्किल वक्त में उसके काम आया था, उसने उसको गाड़ी की चाबी दी। उसने कहा कि आप गाड़ी ड्राइव करें और इस खातून को लेकर अपने साथ जाएं और अस्पताल पहुंचा दें, और वहां जाकर जहां पर भी आपको कोई गाड़ी या टैक्सी मिले उसको इधर का पता बता दे, तो हम उतनी देर तक यहाँ पर इंतजार करते हैं। तो उससे उसके दोस्त जिसने उसके ऊपर एहसान किया था, उसके भी एहसान का बदला चुका दिया, उस बूढ़ी औरत की भी जान बच गई, और इसी दौरान में जो 1 घंटा उसने इंतजार किया, उस खातून से अपने दिल की बात भी कह दी और उसके दिल की मुराद भी पूरी हो गई। तो ये देखें कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स की वजह से सारे मसले हल हो गए, जो कि एक नॉर्मल शख्स इस किस्म की थिंकिंग कभी सोच भी नहीं सकता। इसी तरह मैं समझता हूँ कि आज ये जो अपने इमरान खान को वहाँ बुलाया गया है, और बज़िद होकर बुलाया गया है, और बहुत इसरार के साथ बुलाया गया है कि नहीं आप आएँ,
ورنہ عدالت جو ہے وہ آپ کو انٹرٹین نہیں کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین، قانون، ضابطے، اصول، طریقے جب بھی یہ وضع کیے جاتے ہیں تو اس کے دو بنیادی اصول ہوتے ہیں. نمبر ون کہ وہ انصاف پر مبنی ہو. نمبر ٹو وہ سہولت بھی پرووائڈ کریں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اگر ان میں یہ دو بنیادی عناصر نہیں ہیں تو اس آئین اور قانون اور ضابطے اور اصول اور پروٹوکال کا کوئی فائدہ نہیں. اگر کسی اسپتال میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر قطار بنائیں، تو قطار بنانے کا مقصد کیا ہوگا کہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ ان کو جو ٹریٹمنٹ ملنا ہے ان کو مل جائے اور اپنی باری آ جائے. اگر وہ اس میں انصاف نہیں ہوگا اور لوگ اس قطار کے علاوہ بھی پیچھے سے جا کر کمرے میں داخل ہو جائیں گے اور دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے کمرے میں داخل ہوتے رہیں گے تو قطار وہیں کھڑی رہے گی. تو اس میں انصاف کا قتل ہو گیا. تو اس لیے یہ دو بنیادی عناصر جو ہیں کسی بھی اصول، کسی بھی آئین، کسی بھی قانون، کسی بھی ضابطے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو جمع غفیر وہاں پر اکٹھا ہے اس میں کس کا فائدہ اور کس کا نقصان ہے. پوری اسٹیٹ، پوری مشینری آپ کی جو سیکورٹی کی ہے وہ بھی ایٹ رسک ہے. اور ایسے موقعوں پر جو دہشت گرد ہیں، جو شرارتی عناصر ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور خود کش بمبار کو روکنا کون سا مشکل ہے؟ وہ تو پہلے ہی بم بار کا آیا ہوتا ہے مرنے کے لیے. آپ اس کو کیا کریں گے؟ ڈرائیں گے ہینڈز اپ، آپ کو گولی مار دوں گا. وہ تو پہلے ہی سینے پہ بم باندھ کے پھر رہا ہے نا. اس کو کیسے آپ روکیں گے؟ ایسے موقع پر اگر کوئی جیسے سانحہ کارساز بے نظیر کے ساتھ ہوا تھا، اسی طرح جو اور بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، تو اس میں ایسے موقعوں کو ہم کیوں حالات جب کہ اس قسم کے ملک کی حالات ایسے ہوں تو ایسے ہم اکٹھے لوگوں کا اکٹھ کیوں کرتے ہیں؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو ہمیں آؤٹ آف دی باکس بھی سوچنا چاہیے. کبھی کبھی مجھے یاد ہے کہ ایک پیشنٹ تھا، اس کو پروسٹیٹ کا پرابلم تھا جس میں کہ بار بار ہر آدھے گھنٹے کے بعد اس کو یورین کے لیے جانا پڑتا ہے. اس کو یہ ایک 60 سال 70 سال کی عمر میں یہ پرابلم لوگوں کو ہو جاتا ہے. تو اس کو کسی نے کہا، مشورہ دیا کہ آپ، کہتا جی میں واش روم میں جاتا ہوں، ہزار بند کھولتے کھولتے ہی میرا شلوار میں آدھا پیشاب نکل جاتا ہے. تو وہ اس کا ایک میڈیکل پرابلم ہے. تو اس کو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ نالا ہٹا کر لاسٹک باندھ دیں. تو جس دن سے اس نے لاسٹک باندھنا شروع کیا وہ اس کی آسانی ہوگی، اس کے کپڑے پلید ہونے سے بچ گئے. تو یہ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس. ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہر مرحلے پر، ہر جگہ پر ہمیں تھوڑا بہت یہ اپنے آپ کو انوویٹ کرنی چاہیے چیزیں، اور تھوڑا بہت اس طرح کرنی چاہیے. اور اس قسم کے جو فس ہے، اس قسم کے جو چیزیں ہیں جس میں کہ فائدہ کچھ خاص نہیں ہے اور نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور میرا تو مشورہ ہے کہ اس قسم کے جو اجتماعات ہیں وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ جہاں پر اتنا رش ہو اور اتنا اجتماع ہو اور پھر کسی نہ کسی ناہنجار کو کوئی موقع ملے اور پھر ہمارے لیے جگہ ہنسائی بھی ہو اور لوگوں کی جانیں قیمتی بھی ضائع ہو سکے. تو یہ میرا آج کا موضوع ہے.